Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Nugroho dari program studi Perbankan Syariah. Di sini saya akan membaca surat Al-A'raf juz 8 ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulim minkum liyundirakum wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhi wa sadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Di ayat ini terdapat berbagai macam bacaan-bacaan, yaitu ajibatum, jibatum bacaan qalqalah sughra sebab bak mati asli. Jibatum tum'a bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu alif. Anja bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu jim. Ja'a bacaan mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Ja'akum dzikru akumdi bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu dzal. Dzikrum mirra dzikrumi rumi bacaan idham bihuna sebab dhamatan bertemu mim. Dzikrum mirrabbikum mirra bacaan idham bilahuna sebab nun sukun bertemu ra. Mirrabbikum rabbikum bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ain. Rabbikum ala la bacaan matobi'i sebab fathah berdiri. Ala rajulim minkum rajulim mi bacaan itu biguna sebab kasratan win bertemu mim. Rajulim minkum bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu kaf. Minkum li kumli bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu lam. Yundirakum yungdi bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu dal. Wadhkuru ij'alakum wadhkuru'i bacaan mad jaiz munfasil sebab mad bertemu alif dalam dua kalimat. Ij'alakum khulafa lakum khula bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu kha. Khulafa'a fa'a bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Mimba bacaan iklab sebab non sukun bertemu ba. Mimba di kau bacaan matlin sebab fathah bertemu wawu sukun. Kau minu bacaan matobi'i sebab doma bertemu wawu sukun. No hiwa bacaan idham bihuna sebab kasratan bertemu wawu. Wazada za bacaan mad tabi'i sebab fathah bertemu alif. Dakum fil khalqi dakum fi bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu fa. Kum fil khalqi bacaan al-qamariyah sebab al bertemu huruf kha. Bastotan di sini tulisannya bastotan, tulisannya shad dibaca sin, jadi bastotan. Fadhkuru'a bacaan mad wajib mutasil sebab mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Ala Allah bacaan mad wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat.
La Allahi, lafadz Allah dibaca tafhim sebab lafadz Allah diikuti harokat fathah. La'allakum tuflihun, la'allakum tuf bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu tak. Tuflihun bacaan mat arid sukun sebab mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Selanjutnya saya akan membaca surat Yusuf juz 12 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Shadaqallahul adzim. Di ayat ini terdapat berbagai macam bacaan-bacaan, yaitu bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Lu bacaan matobi'i sebab dhammah bertemu wawu sukun. Ya mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Ba bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Nah bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Ma bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. La ta'manna ditulisannya yaitu la ta'manna tetapi dibaca la ta'manna, dibaca sambil mencucuk pada mannanya karena ini bacaan ismam. Ala bacaan matobi'i sebab fathah berdiri. Yu bacaan matobi'i sebab dhammah bertemu wawu sukun. Wa inna bacaan guna musyaddadah sebab nun bertasdid. Lahu bacaan matsilah qasira sebab dhamir muka belakang huruf hidup tidak bertemu huruf hamzah. Lana bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Sihun bacaan mat arid disukun sebab mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Selanjutnya saya akan membaca surat Fussilat juz 24 ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh ajamiyyun wa arabbi qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim wagharu wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanim ba'id. Shadaqallahul adzim. Di ayat ini terdapat berbagai macam bacaan-bacaan, yaitu walau ja'al, lau bacaan matlin sebab fathah bertemu wawu sukun. Ja'alna, na bacaan matobi'i sebab fathah berdiri. Anan a'jam, anan a bacaan idhar halqi sebab fathah tanwin bertemu alif. Ajamiyal miyal bacaan idham bilahuna sebab fathah tanwin bertemu lam. Laqo bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Laqo lu bacaan matobi'i sebab dhammah bertemu wawu sukun. Laula lau bacaan matlin sebab
fathah bertemu wawu sukun. La fussilat, la bacaan matopi sebab fathah bertemu alif. Ya bacaan matopi sebab fathah berdiri. Jamiyun, tulisannya jamiyun tapi baca jamiyun, lebih ditekan karena ini bacaan tashil. Selanjutnya pada bagian kul huwa lilladzi bacaan matobi sebab kasrah bertemu ya sukun. Amanu, nu bacaan matobi sebab doma bertemu wawu sukun. Hudaw wa syifa, hudawa bacaan idom bihuna sebab fathah tanwin bertemu wawu. Wa syifaun, syifaun bacaan mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Walladzi bacaan matobi sebab kasrah bertemu ya sukun. La yu'minun, la bacaan matobi sebab fathah bertemu alif. Yu'minuna, nu bacaan matobi sebab doma bertemu wawu sukun. Minuna fi'a bacaan mat jais munfasil sebab mat bertemu alif dalam dua kalimat. Fi'a, nya itu bacaan matobi sebab fathah bertemu alif. Fi'a da bacaan matobi sebab fathah bertemu alif. Fi'a nihim wa bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu wawu. Nihim waqru, qafnya itu bacaan qalqalah sugro sebab qaf mati asli. Waqruwa, bacaan idhom bihuna sebab dhamma tanwin bertemu wawu. Wa huwa alaihim, alai bacaan matlin sebab fathah bertemu ya sukun. Alaihim itu bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ain. Alaihim ma-nya itu bacaan matiwat sebab mat bertemu huruf hidup dibaca wakaf selain tak marbuto. Ulaika, la bacaan mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Ulaika yunada, yuna bacaan matobi sebab fathah bertemu alif. Yunadauna, dau bacaan matlin sebab fathah bertemu wawu sukun. Dauna mimma bacaan idhom bihuna sebab nun sukun bertemu mim. Maka ka-nya itu bacaan matobi sebab fathah bertemu alif. Maka nimba itu bacaan iklab sebab kasrah tanwin bertemu ba. Nimba nya itu bacaan matobi sebab kasrah bertemu ya sukun. Nimba dalnya itu bacaan qalqalah kubro sebab dal dimatikan. Selanjutnya saya akan membaca surat Ad-Dahr ayat 15-16 juz 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Shadaqallahul adzim. Di ayat ini terdapat berbagai macam bacaan-bacaan, yaitu wa yuto bacaan matobi sebab fathah bertemu alif. Alaihim, laihi bacaan matlin sebab fathah bertemu ya sukun.
alaihim bi, bacaan ifa syafawi sebab mim sukun bertemu ba. Bi a bacaan atau bi sebab fathah bertemu alif. Bi niyatim ming timmi itu bacaan idom biguna sebab kasroh tanwin bertemu mim. Ming fiddotiwa fiddotiu ming fi bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu fa. Fiddotiwa bacaan idom biguna sebab kasroh tanwin bertemu wawu. Akwa wanya itu bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Akwa bingka bacaan ifa hakiki sebab kasroh tanwin bertemu kaf. Kanat ini ada bacaan, ada 3 cara membaca kanat skowariro, yaitu panjang pendek, yaitu kanat skowariro ming fiddah. Yang kedua pendek-pendek, kanat skowariro ming fiddah. Yang ketiga pendek sukun, kanat skowariro qawarir. Begitu cara membacanya. Jadi terserah mau yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Selanjutnya pada bagian ming fiddah. Ming fi bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu fa. Fiddah tingko bacaan ifa hakiki sebab kasroh tanwin bertemu kaf. Tingko daru bacaan matobi'i sebab doma bertemu wawu sukun. Ha bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Takdi qafnya itu qalqalah sugro sebab qaf mati asli. Takdiro di bacaan matobi'i sebab kasroh bertemu ya sukun. Ro bacaan mati wat sebab mat bertemu huruf hidup dibaca wakaf selain tamar buto. Selanjutnya saya akan membaca surat Al-Qiyamah juz 29 ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakilaman raq. Shadaqallahul adzim. Di ayat ini terdapat beberapa macam bacaan, yaitu wakila bacaan matobi'i sebab kasroh bertemu ya sukun. Man raq ini adalah bacaan sakta sebab berhenti sejenak tanpa bernafas selama 2 ketukan. Berarti bacanya seperti ini, wakilaman raq. Terus ada baca yang bagian ro itu bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Dan yang di akhirnya daman ro qafnya itu bacaan qalqalah kubro sebab qaf dimatikan.